1500 square feet, east facing house sale, Ramamurthy Nagar, Bangalore. 30 by 50, east facing house, 1500 square feet. Ground floor, car parking with 2 BHK, first floor 3 BHK, second floor 2 BHK plus 1 BHK. Very, very beautiful house. ಸಾವಿರದ 500 ಅಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇದು. ಈ ಮನೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮನೆ. 1500 ಅಡಿ, 30ಗೆ 50. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಮತ್ತು 2 BHK ಹೌಸು. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಇದು ಹಾಲ್, ಕಿಚನ್, ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, LED ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ. ಈ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 hour ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 BHK ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 3 BHK ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 BHK ಮತ್ತು 1 BHK. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇದು. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ LED ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅದು. ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ 1 hour ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, 95% ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. SS ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು. ಈ ಮನೆ ರೇಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಟೋಟಲಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು. ಇದು ಬಂದು ಹಾಲ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಲು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 3 BHK. ಇದು ಕಿಚನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. 3 bedroom ಹೌಸು. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 BHK ಒಂದು, 1 BHK ಒಂದಿದೆ ರೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. LED ಲೈಟಿಂಗ್ಸು, TV ಕ್ಯಾಬನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮು. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ 11 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಟೋಟಲ ನೋಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ. ಈ ಮನೆ ಇರುವ ಏರಿಯಾನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 30 ಅಡಿ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ಬಡ್ಜೆಟ್ಗಳಿದೆ ಮನೆಗಳು. ಹಲವಾರು ಬಡ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ದು ಯಾರ್ದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಯಸು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಇದು 1 BHK. ಹಾಲು, ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಕಲ್ಕೆರೆ, ಕೇಚನ್ಸಂದ್ರ, TC ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೋಡು, ಹೊರಮಾವು, ಬಂಜಾರ, ಆಮೇಲೆ ಯರಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡಗರಾರ, ಮಂಡೂರು, ಗುಂಡೂರು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟು ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಬಂದು ಇದು 30ಕ್ಕೆ 50 ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗು G+2. ಈ ಮನೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಏರಿಯಾ, ತುಂಬ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು 3,35,00,000 3,35,00,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಈ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರದ್ದು ರೇಟು 3,35,00,000. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 1500 అడుగులు 30/50 ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్. ఇది బెంగళూరులో రామమూర్తి నగరంలో వస్తుంది. ఈ ఇల్లు చాలా బాగుంది. ఈ ఇల్లు మీరు ఏమైనా చూడాలనుకుంటే 1 అవర్ ముందు నాకు కాల్ చేస్తే నేను మీకు ఈ ఇంటిని గురించి, ఈ ఇల్లుని డైరెక్ట్గా మీకు విజిట్ ఇస్తాను. ఈ ఇంటి గురించి మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద నా వాట్సాప్ నుండి ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే డీటెయిల్స్ అంతా మీకు షేర్ చేయిస్తాను. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరిదైనా ప్రాపర్టీ ఉంటే చెప్తే నేను సేల్ చేయిస్తాను. నా దగ్గర హలవారు బడ్జెట్లో నా దగ్గర ప్రాపర్టీలు ఉంది. మీరు వాట్సాప్లో మీరు షేర్ చేస్తే నా దగ్గర ఉండే ఫొటోస్ వీడియోస్ అంతా మీకు షేర్ చేయిస్తాను. అంటే రామమూర్తి నగర్, కల్కెరి, కేచన్సంద్ర, TC పార్లిమెంట్ రోడ్, ಹೊರಮಾವು, ಬಂಜಾರಾ ఈ ఏరియాలో, మండూరు, గుంటూరు, ఈ బెదరಳ್ಳಿ ఇటుపక్క మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకెవరిదైనా ప్రాపర్టీ ఉంటే కూడా మీరు చెప్తే నా దగ్గర మంచి ప్రాపర్టీ బయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు సేల్ చేయిస్తాను.
ఈ ఇల్లుని మీరు చూడాలంటే 1 అవర్ ముందు నాకు కాల్ చేస్తే ఈ ఇల్లుని డైరెక్ట్గా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. దీని యొక్క రేటు వచ్చి 3,35,00,000, 3,35,00,000, స్లైట్లీ నెగోషియబుల్. ఈ ఇంటి ఓనర్ జతలో మీరు డైరెక్ట్గా మాట్లాడవచ్చు. 95% పని పూర్తయింది. ఇంకా 5% బాత్రూమ్ ఫిట్టింగ్స్, తర్వాత ఇంకా పెయింటింగ్స్ వరకు ఉంది, చేయిచ్చేస్తారు. మీకు చాలా బాగుంది ఇల్లు. ఒక్కసారి డైరెక్ట్గా చూడండి ఈ ఇల్లుని. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. నా దగ్గర మంచి మంచి ప్రాపర్టీలు ఉంది. మీ బడ్జెట్ ప్రకారంగా నా దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉంది. మీరు వాట్సాప్లో మీరు షేర్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు షేర్ చేయిస్తాను. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రతిరోజు నేను మంచి మంచి ప్రాపర్టీలు మన ఛానల్ ది ప్రాపర్టీ ప్రో మన ఛానల్ నేను ప్రతిరోజు మంచి మంచి ప్రాపర్టీలు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను, మీరు చూడవచ్చు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో 2 BHK, 2 కార్ పార్కింగ్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో 3 BHK, సెకండ్ ఫ్లోర్లో 2 BHK, 1 BHK. టోటల్ గ్రిల్ వర్క్ అంతా అయిపోయింది, సేఫ్టీ గ్రిల్లు, వుడ్ వర్క్ అంతా అయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.